There are some books you read once and move on, and then there are books like لا حاصل by उमेरा अहमद जो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देते हैं। ये नॉवल सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक फिक्री और रूहानी सफ़र है जिसमें हर कारी खुद को किसी न किसी किरदार में पाता है। ला हासिल बेसिकली पाकिस्तान की बहुत ही फेमस राइटर उमेरा अहमद ने लिखा है, जिसे 2018 में इल्मो इरफान पब्लिशर्स ने पब्लिश किया था। उमेरा अहमद का अंदाज़े तहरीर हमेशा से ही थॉट प्रोवोकिंग रहा है, मगर ला हासिल उनका शायद सबसे स्पिरिचुअली इंटेंस्ड और इमोशनली ग्राउंडेड वर्क है। उनका जो तहरीरी अंदाज़ है वो हमेशा से ही ऐसा रहा है जो सीधा दिल में उतर जाता है। सादा ज़ुबान, नरम लहजा और वो सच्चाई जो कारी को आगाज़ से इख्तिताम तक अपने साथ बांधे रखती है। उनकी तहरीर में एक ख़ासी रूहानी कशिश पाई जाती है, एक ऐसा अंदाज़ जो रोज़मर्रा की ज़बान में ज़िंदगी के बड़े फ़लसफ़े समझा देता है। ला हासिल भी इसी रवायती गहराई और सादगी के साथ सामने आता है, जैसे हर लफ्ज़ मुसन्निफ़ा ने अपने तजुर्बे, एहसास और अंदरूनी बसीरत से तराशा हो। ये सिर्फ़ एक नावल नहीं है बल्कि एक इनवर्ड जर्नी है जो इंसान को इसकी अपनी हकीकत, उसके अंदर के शोर और सुकून के दरमियान मौजूद बारीक लकीर का एहसास दिलाती है। ला हासिल का मतलब है जो कभी हासिल ना हो, और यही इस नावल का मरकज़ी नुक्ता है। ज़िंदगी में हम सब बहुत कुछ चाहते हैं, लव, रिकग्निशन, सक्सेस, फ्रीडम, मगर अक्सर जो हम हासिल करते हैं वो हमारे लिए बेमानी रहता है और हम हमेशा ला हासिल चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। जैसे इस नावल में करैक्टर्स, नावल के तमाम किरदार किसी न किसी लेवल पर ला हासिल ख्वाहिशों के पीछे दौड़ते हैं और आखिर में इन्हें एहसास होता है कि असल हासिल तो अल्लाह की रज़ा, दिल का सुकून और माफ़ी है। अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो बेसिकली दिस स्टोरी इज ड्राइवन बाय ट्रू स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स। खदीजा नूर, प्रीवियसली नोन एज कैथरीन, एंड उम्मे मरियम। खदीजा की ज़िंदगी इंतहाई दुखों से भरी हुई है। वो एक मगरबी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती हैं, इस्लाम कबूल करती हैं। हर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैथरीन टू खदीजा इज़ द सोल ऑफ द बुक। उम्मे मरियम दूसरी तरफ एक सेल्फ सेंटर्ड और मॉडर्न आर्टिस्ट हैं जिसे दुनियावी ख्वाहिशात ने अंधा कर रखा है। दोनों किरदार एक दूसरे की ज़िंदगी में आईना बनकर आते हैं। उनके दरमियान होने वाले कन्वर्सेशंस वाकई दिल को छूते हैं। इसके अलावा खदीजा के बेटे यानी जालिद का बहुत ज़्यादा जिक्र है। इसके अलावा मज़हर का बहुत ज़्यादा जिक्र है और इनके साथ कुछ साइड कैरेक्टर्स भी हैं। जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो अगर हम स्टोरी की तरफ चलें तो बेसिकली ला हासिल जो है वो कहानी है खदीजा नूर की। उस खदीजा नूर की जो इस्लाम कबूल करने से पहले कैथरीन नाम की एक ईसाई लड़की थी। खदीजा नूर ना सिर्फ इस्लाम कबूल करती हैं बल्कि बहुत सारी मुश्किलात और चैलेंजेस से गुजरने के बावजूद इस्लाम पर साबित कदमी का मुजाहरा करती हैं। उनका पास्ट उनके आड़े आता रहता है, चूँकि जो कैथरीन थी वो इस्लाम कबूल करने से पहले एक जिस्म फरोशी के पेशे से वाबस्ता थी। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि कैथरीन की वालदा बेसिकली एक पाकिस्तानी इंसान से शादी करती हैं जो कि उनको धोखा दे के भाग जाता है, जिसके नतीजे में वो शराब नोशी की तरफ बढ़ जाती हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। कुछ ही अरसे बाद उनकी मौत वाक़ई हो जाती है और इसी हादसे के असरात होते हैं कैथरीन की ज़िंदगी पे। कैथरीन गुर्बत की वजह से बहुत ही कम उम्र में जिस्म फरोशी की तरफ चली जाती है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मुलाकात हो जाती है मज़हर नाम के पाकिस्तानी शख्स से। चूँकि कैथरीन की नज़रों में पाकिस्तानियों की रेपो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब होती है अपने वालिद की वजह से, तो वो पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हैं और मज़हर से नफ़रत से पेश आती। लेकिन उसी दौरान कैथरीन के साथ एक हादसा पेश आता है जिसके दौरान मज़हर उसकी काफ़ी मदद करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मज़हर और कैथरीन के दरमियान गुर्बत बढ़ती जाती है। मज़हर इसको अक्सर मिलने आता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। मज़हर उसको एक इस्लामिक सेंटर भी ले जाते हैं कुछ। फिर मज़हर पाकिस्तान वापस चले जाते हैं इस वादे के साथ कि वो अपने पेरेंट्स को शादी के लिए मनाएंगे और फिर वापस आकर कैथरीन से शादी करेंगे। वो 3 माह बाद वापस आने का वादा करते हैं, लेकिन उसी दौरान कैथरीन का एक गैंग के ज़रिए अगवा हो जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। कैथरीन समझती है कि ये जो अगवा हुआ है इस सब के पीछे मज़हर का हाथ है। अगवा करने वाली गैंग फिर इससे दोबारा 4 साल तक जिस्म फरोशी करवाती रहती है। बलाखिर वो वहाँ से ख़ुद को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाती है और फिर वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करती है। एक स्टोर पे काम करना स्टार्ट कर देती है और फिर बहुत दिन गुजरने के बाद मज़हर उसी स्टोर पे आता है और उससे मिलता है और फिर उसे एहसास होता है कि मज़हर को तो इसके पूरे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। मज़हर अपने पेरेंट्स को मनाने गया था और वहाँ पे उसको
3 مہینوں کے بجائے 6 مہینے لگ گئے تھے، اور پھر وہ واپس آیا تو اس نے کیتھرین کو وہاں بہت ڈھونڈا، لیکن کیتھرین اسے نہیں ملی، اور یہاں سے ان کی سٹوری دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں شادی کرتے ہیں اور بہت جلد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام وہ لوگ سالید رکھتے ہیں۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد مظہر کا ایک رشتہ دار ان کے پاس ایک رات رہنے آتا ہے، اور وہ خدیجہ کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے، اور پھر وہ مظہر کو بتا دیتا ہے کہ خدیجہ تو بیسیکلی ایک کال گرل رہ چکی ہیں۔ مظہر غصے میں خدیجہ نور کو طلاق دے دیتے ہیں اور زالید کو لے کر پاکستان واپس آ جاتے ہیں۔ خدیجہ نور پہ اس واقعے نے بہت زیادہ اثر ڈالا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل اسلامک سینٹر جاتی رہتی ہیں۔ وہاں ایک لڑکی دھوکے سے خدیجہ نور کی شادی اپنے بھائی سے کروا دیتی ہیں، جو کہ عمر میں ان سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور انتہائی مفلسی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ خدیجہ نور اسلام کو دل سے قبول کر چکی ہوتی ہیں اور ان کی تعلیمات کی وجہ سے بہت زیادہ صابر بن چکی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ بہت ہی زیادہ تنگی اور مشکلات کے باوجود خوشگوار زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اولاد نہیں دی، اسی لیے وہ ایک مریم نامی بچے کو گود لے لیتی ہیں۔ پھر خدیجہ نور کے شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور مریم اپنی تعلیم جاری رکھتی ہیں۔ ان کو پینٹنگ اور آرٹ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ خدیجہ نور ان کا داخلہ ایک بہت ہی اعلیٰ اسکول میں کروا دیتی ہیں، جہاں پر وہ ملتی ہیں زالید سے، اور پھر زالید اور مریم کے بیچ میں قربت بڑھتی جاتی ہے۔ کچھ حادثات کی وجہ سے پہلے نفرت سے شروع ہونے والا رشتہ محبت میں بدل جاتا ہے، اور پھر وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کے بعد زالید آہستہ آہستہ خدیجہ نور سے اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پاس اکثر ملنے آتا ہے، اور خدیجہ نور اسے دین کے بارے میں بہت سی باتیں سکھاتی ہیں، اسے نماز سکھاتی ہیں۔ پھر ایک دن خدیجہ نور کسی سے انکشاف نہ کرنے کی شرط پہ یہ راز بتاتی ہیں کہ وہ اس کی ماں ہیں، اور چونکہ مریم کو اس راز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو مریم غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر خدیجہ سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور اسی دوران خدیجہ نور کا انتقال ہو جاتا ہے۔ خدیجہ نور انتقال سے پہلے زالید سے یہ وعدہ لیتی ہیں کہ وہ مریم کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اور فائنلی مریم کو بھی ریئلائز ہو جاتا ہے کہ وہ اس سب میں بہت زیادہ غلط ہے، اور پھر وہ معافی مانگتی ہے اللہ سے اور زالید سے۔ چونکہ خدیجہ نور جا چکی ہوتی ہیں تو اس کے پاس صرف افسوس رہ جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی لا حاصل کی۔ لا حاصل بہت ہی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ عمیرہ احمد نے ہر کریکٹر کی کیفیت بیان کرنے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بہت کمال کے ہیں۔ ہر سچویشن کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جب عمیرہ احمد کے لفظ پڑھتے ہیں کہ کون سا کردار ابھی کیا محسوس کر رہا ہے، آپ کو بھی وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیچ میں پینٹنگز کی بہت زیادہ ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں جو مریم بناتی ہیں، اسپیشلی سٹارٹنگ میں جو پینٹنگز ہیں جن کو دیکھ کے زالید مریم کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ ساری بہت خوبصورتی سے لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل سے لکھی گئی ہیں۔ تو میں تو عمیرہ احمد کی بہت بڑی فین ہوں۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے لا حاصل پڑھا ہے یا پڑھیں گے، اور آپ کو عمیرہ احمد کے ناولز کیسے لگتے ہیں؟